थांनाय 16 फेब्रुवारि 2021 तिति एडिसि नि लुआ जिमुंबाय चाम्पापारा करबुं एडिसि विलेजो काइसे हेल्थ कैम्प अंखा ते कामियाम जानि करै लुको बसंनि लुको संनो किसा ब्लैंकेट रक बागै रजाखा पांडाव फाइमानजाक फाइके एडिसि नि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बरम गनां बलिन देबबर्मा ते आलायदा नारय आकसं पांडाव फाइमानजाक फाइनाय नारवाय संनो खुमत्रां याफारै लामसकुइ नाहारजाखा Hello. 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 Tamu sini Barangunang West Setiu Pradeep Devarmanak Fulni Bumia Fainai Senior volunteers rock Amani laga batch body thane joto liya bakharat de Amani ula joto liya bakharat de koro yakte khaya bakharat de ambai पांडाव पुला कोकलामना रखा सालथांनि जेडीओ प्रदीप कुमार देबबर्मा তিনি ওরা চাম্পাবাড়ি এডিসি ভিলেজ যক কোথম লাই মংখা কোথম লাই মংখা নিসংনা আগিনা সাজাকা খামরক বই পাড়া পাড়া জানগই পঞ্চায়েত মেম্বার মাধ্যমে এলাকাবাসীর মাধ্যমে যে তিনি ওরা হেলথ ক্যাম্প বংনাই স্বাস্থ্য শিবির বংনাই তাই কম্বল বাগজাংনাই স্বাস্থ্য শিবির মানে সাক হামনাनै বিথিবি রাই রোজাंनाय যেকোনো বরক মাননাय আবো এপিল ফমানো বিপিএল মা তামখাই जों গর যে কম্বল বাগনানি ব্যাপার আবংখাই जों মোটামুটি যারা অপেক্ষাকৃত মানে বিপিএল অন্তোদয় বা এনলিস্টেড ইয়া বিপিএল বরংনা जों আর কম্বল বাগনাই जों তিনি আর কম্বল মোটামুটি তুবুখা 74 ফ্যামিলি হেनै খনাওই जों লিস্ট মাनै 74 ফ্যামিলি নিতুবুখা তিনি আপাতত जों অবন বাগনাই ওঁকাই সার সং আমতৈ খাইयै সারা ত্রিপুরা রাজ্য না 10-12টা জায়গাও সার সং কমল কোথাও 50 কোথাও 100 আমতৈ খাইयै চিনি আর তিনি বাগমাই পরে সার তাওইসা একদিন না আয়াং মান্দাই এলাকানি হারবাং ভিলেজনি সান্তারাম এসবি স্কুল থাঙ্গে আরব গরিব চাইয়া সুগিয়া বড় রং আরব বাগিনাই উপজাতিনি হামক্রাই চিনি সংঘ হামক্রাই না রগৈ সবখানা বিভিন্ন রকম উন্নয়নমূলক সামুং তাংরিতন এবং তাঙৈবো দङ जों जेदि হইছে সাবজেক্ট হইছে जों বিনি সামুংনা হরকাই হল সারকাই সালা সুতিन दिनखे दिन जों खाब्रुमै फालियै आखलायै जों सामुं तां दङ पांडाव कोकलामना रखा एक्स एग्जीक्यूटिव मेंबर तिति एडिसि बरम गनां विद्युत देबबर्मा Sini arwo Barangunam Chief Executive Officer Edisini Bolendra Debormani leadership তাই চিনি জোনাল নি আন্ডারে ওয়েস্ট জোনাল প্রদীপ দেববর্মা
তাই তাবুকনো ফাইসাক পাইকা जोंनि एडिशनेल चिफ एक्जिकिउटिव अफिसार उषारंजन देबबर्मा তাই जोंनि साबजेक्ट डिउ अशोक रियांजी তাই जोंनि ससियेल वार्कार सन्जीव रियां তাই जोंनि जे मानजाक फाइनाय अफिसियेल दूरदर्शननि बरक आरक्षा दप्तर তাই मिडियानि बरक जे तंनाय जों जतना हामबाय जोंनि जे एडिसिनि ताबुक जे प्रशासननि बिसिंथि खालायै समस्त त्रिपुरा राज्योआव जतनि नग जों सुजुग सुबिदा सगैरि रिमाया फानो जोंनि चिफ एक्जिकिउटिव अफिसारनि लिडारशिपे जोंनि जे डिउरकनि तत्परताय जों तामुंखा बरकनि बहग जत माइ अक्सपुंसुग रिमाया फानो कसांमानि जरा पाइतुति फानो जतनि नग जे मानसाक बिग्रा रगनि नग कम्बल कांसादेरि माने हिने जे उद्योग नाहारमानि इ उद्योग अब अरसिमिया धर्मनगरनि सिमि साब्रुम पर्यन्त जे कुरि जागाव विशेष कलाई गनां जागाव अब याकबारि रेलिया जे कुरि जागाव अब रि तनिमान मागाय आउन मागाय जों हामबायदि कुलपाया बरक जेसु कतर फानुंथं बिनि बुखा जदि वानसुकमानि कुरि हिंकाय बरकनि नगौ सगैनानि मत वानसुकमानि कुरि हिंकाय जों इ सामुरक जों उद्योग नामिमाया बरक ताबुक अमति खलै वानसुगो जे बरकनि नगौ थुपुरुओ चिनि बरक रक हर मुसुंगय हर गानाव माथु आबनो वानसुगै चिनि अफिसार्स रक आबनो वानसुगै चिनि वानसुगनाय कुरुं रक बरक कम्बल कांसादेरि माने न हरफानो बसानो करवै फानो बसानो तुइ थुथं नै वानसुका आबो बाय थागिया ताबुक चिनि अरवो सिउ एडिशनल सिउ जेडिउ रकनि नेतृत्व चिनि प्रचेष्टा बाय थाइसिं सावै थांका जेडिउ साहेब प्रत्येकटा विलेज बजगा तुइ मानुंया बजगा लामा कुरुइ बजगा बान थानानै नां आबोनि एक्शन प्लान खालायजाक पान्दाव कगलामना रखा एडिशनल चिफ एक्जिकिउटिव अफिसार बरंगनां बलिन देबबर्मा जों दिनै चाम्पाबारि एडिसि विलेज चाम्पाबारि जुनियर बेसिक स्कुलाव जों चाम्पाबारिनि बर'नो कम्बल दिनानि हिन फायगा आं एलाका साइमानो चाम्पाबारि खूब गरिब एलाका अमतिहाय गरिब एलाका जों थांगा मालदापारा दलायो थांगा खवाइ जुननि काक्रासरा नुनासरा थांका जम्पु हिलनि आयां ताइबो बिसिंगो थुमराय पारादा तमगामु थारमा पारा बोसोक हाकसाल अमु किच्छुया आं नायो नारेंगी पारा आं नायो ताइबो इंटेरियर जाय होक अमो बरमुरानि न वन अफ द इंटेरियर प्लेस नरनो जों विशेष किछु रिमाया मासिं गो चिनि बिग्रा रक रिचुम कुरुइ अभाब दं साइमानु आबो बागै नंग अरबो फाइना हिन चंग तंमानि जों हाकसाल जागा रंनो काबार खायि अर फाइनानि किसे लेखा दाय होक जे जों मानै रिमानो नरक याचाकदि नंनि दुख कष्ट किसा लागो मुखायनो जों शान्ति मा दंनाय फाइदानि आं खूब वानाखा अर नरंनि आं सोंना नायो नरंनि खेतदा दं जों एडमिनिस्ट्रेशन नंनि हामख्रायनि बागै वानसुगु खेत कुरुइ हिंखाखाय हुक खायजानानि आ हुक बाय कय मास नरक माइसे खुराक मान कय मास नरक आ हुकनि माइ बाय चाय दं मान सादि मात्र 1 मास हंखाय आं साना नायो नरक न हुक खाइते बलंगो थांका पाराले आसुग आगिन हाय सेजागलिया हंखाय आ हुक खाइ चामानि जागा न नरक काहाम खायि आरो ताइसा हुक चाइमाया फार्टिलिटी कमिखा ठीक न हंखाय आ हुक खाइमानि जागाव नरक तम खाय सादि ताकलाई बिसिव और हुक खाइगा आबोनि परे तम खाय कुनो खाइया लामाव नुक फायु
আমা বরিছে সংসারनि अख्रा नरक वान सुखदि हुक खाय थांमानि जागाव आं न कयो आरो नरक कुवाई बुफां कायदि थालिक बुफां कायदि थालिक काय खेंकाय मुसुक जानाय मुसुक फियक हইতনি অনেকে ঠিক আছে হেंकाय नों अर आनारस कायदि सुपारी काय सुपारी चारा कलं थांनाय हातलाव फाका जागाव आनारस कायदि लेम्बु कायदि आनारस कुवाई लेम्बु कुवाई फल थाइबं कायदि कायखै तो मुंनाय नों सुपारिनि फुरु सुपारिनि पैसा माननाय चम्पकनगरनि पाइकारि दार अर फायनाय आनारस सरगंखा आनारस ब चम्पकनगर जिरानियानि जे बाजार दर आबो माननाय थालिक कायदि 2 বছর थालिक माननाय फाल माननाय तारपरे तम थाइबं उमा थाइबं से कायदि नुसमा थाइबं चल ब्ले राबार कायना बगै जा चल खा थाइबं कायदि नन पैसा रिनाय नन रोजगार रिनाय बाहायगाय थाइबं कायसा कथों 100 টাকা 50 টাকা कम फानो একটা थाइबं बुफांग 200 थाइबं थायु हंगाय निनि पैसा बाहायगाय फाय साइदा मांखा बसर बाइसा माइ गायखाय एक मास ngin चाबायका किन्तु कुवाइनि फुरो कुवाइनि बुथाइनि केजि 150 টাকা 200 টাকা मान दंनाय थाइबंनि फुरो थाइबं नि पैसा मान दंनाय कुवाइ फल बाजाराव गोथों तलांदि 30 টাকা मान दंनाय आनारस गुटा 10 টাকা मान दंनाय कलिकाता बम्बे हंगाय आबो 200 টাকা रक हंगाय निनि माइ गायनायनि खेतो सिकुरि हंगाय आ हापुंब अर थुपासा ताकलाय खायकिया 1 मासनि खुराकि मांखा ताइ गैसा जागा बलं हका आरो 1 मास खुराकि मांखा बाकी बाहि गातिनाय सरंनि काम रेगानि काम माइ हंगाय तंसिदि वा नायतुगुइ फालै पजासा तलांथांनि चम्पकनगर बाजाराव माइरं किसा पाइतुइ फैदि आबुदा जीवन हा निनि हापुं हाताय निनि नों आ हापुं हाताय न एगै तकमा बुसारक न चारिमुं एरि नायतुगुइ चारु आबथके अकपुं दङ तक रिमाने नों कयजन माइरं मासानासि गरै खिथारै चारितनि तकमा एरै ओ बलंग न बिनि बुसारं चामानि माने नायतुग चारु आबथके तरु हंखाय निनि खेतबो खरिखा निनि हापुंनोबो नों व्यवहार खाया हंखाय जों बाहायगे थांनाय सादि हा बुसो काहाम हापुं हाथाय बुसो नायथक बांमन पुरा जम्पु हिल थांनाय दि हारवाक हापुं जत जागा आनारस बागान कुवाइ दागलाय फालमाया कुवाइ सगिया आ कुवाइ न खालि फालदि कुवाइनि दाम बुसो कुवाइ गोथों नरक साइमानो बाजाराव 200 টাকা अर 150 টাকা हंखाय बुसों निनि रां मानान फायनाय हापुं हाताय न व्यवहार खायदे कुवाइ कायदे थाइबं कायदे थाइबं जायखाया जों जाया थाइबं खदों फालै निनि संसार चलिनाय हापुं तामुं खलाय दं सादि तामुं खलाय दं यांगो अम बलं चिनि हा अरब फरेस्ट फाइ कोनो बादारि मांगला आश्चर्य विषय आगिनी सरकार 2015 सार्वे खायगा और जुमियासि गरिफुं जेडिउनो सोंदे 2015 नि सेन्सास और जुमिया करुई वेस्ट डिस्ट्रिक्ट कोनो जुमियासि गरिफुं बुझि नायसि दे आ जुमियानि सेन्सास अनुसारे आं रां रिखा कोविड
জুমনি বিজলি মাগনা রিখা 2015 ni সেন্সাস ani daud nangkha agini sorkar ni সেন্সাস phung jumi ase krai জম্পুই জলনি পূব দিকে থাংদে গঙ্গরাইও থাংদে তারপরে হলংসিকি থাংদে আরো জুমিয়া কই বরংনি তুন ফালাসা জায়গা কই হাপুঙ্গো জুমখাই চাও বন জুমিয়া হিয়াকে তম হেনাই নরক বঞ্চি দং দংখা আং তাকলাই অর্ডার রিখা ও জেডিউ রং ন সার্ভে পুনং সার্ভে করতে হবে জুমিয়া রংনি আলাদা প্যাকেজ টুমনাইছং আর 2015 ন আং বিশ্বাস খাইলিয়া পুনরায় সার্ভে খায় নাই অ্যাকচুয়াল জুমিয়া উই হ্যাভ টু ফাইন্ড আউট পাহাড় থেকে উন্নয়ন শুরু হতে হবে পরিকল্পনা করতে হবে নাইলে ত্রিপুরা ডেভেলপ হবে না কিন্তু ডেভেলপ খাইনানি বাগৈ সরকার সিমি ফাইকে ইয়া নিজিব নিজিনি হুক খাইদানি আরো লেবু বুফাং কাইদে থাইফুং বুফাং কাইদি ধৈর্য নারকনি 5-6 বছর পরে নিনি প্রজন্ম নিনি বুসা বিনি থাংনানি সহজ নাই এখানে দিনকে দিন অভাব দিনকে দিন বিভিন্ন রোগ जों बागे थांनाय मासामाबो खम हेंगाय ताबक नोङो बलं हातायनो हगै आरो आं साका बाजार चाहिदा दाम बरमान थाइपुङो मानु आनारस मानु सुपारी बागानो काइनु वाक पुंतक रिबय मताय रमजाखा तान चाइ सिबिनाय आव बाइचिनि अर्थनैतिक बुनियाद ओंया मयतो खलायदे বৈধ খাই দে যে जों চিনি বলং হগৈ जों সরকারও সানাই जोंनो রেগানি মাধ্যমে রাবার রিদি রেগানি মাধ্যমে जोंनो সুপারি বাগান রিদি जों খাইনাই বখারি খাইনাই নন খাইরিখা আ বলং হক না বাগৈ সরকারসে কাই গলাং খা ফাইলিয়া সরকার দা চানাই আ থালিক বুফাংনি ফসল কয় বুফাং সরকার দা চানাই नों चानाय निनि बुसाबुति चानाय हंगाय तामुं आबुनखाय हगिया सिखा मिजोरं नायदे 82 माइल थांदे आरो दालं नेपाल देर दालं परिबर्तन बन खेतकरि नं हायन बिगिन्तु चाबाया नंबाया खाय दं दाखुरु बुहुरक कय बुफां आनारस बुफां थाइफुं बुफां नूतन आर्थिक अर्थनीतिर बुनियाद न शक्त मजबूत खायनाय কাইবাইদি খাসি ওই পান্ডাও কামি আমচাইনি কই লুকো বসংনো ব্ল্যাঙ্কেট রক বসাই সাদে চিনি খক সাদে কাগজটিনি এডিসিনি সিও রেনাই বাইদ লক্ষ্মী করবং ন চিনি ম্যাডাম রিফিনাই সিউ সাননি লগের সুনি ম্যাডাম মুংকুরই রুপিনি মুংকুরই দে ম্যাডাম নে সমাজ সেবিকা অমনি উঙ্গকা হাই ন হাই enggak pegang অমনি উঙ্গকা তাওয়াই সা রিফিন mana gudi jai thang na yang hade তাওয়াই সা হাই কুমার কুমার কর নিজে বরং তাকিরি dumbar fight yang na হাদি yang dumbar kumar ne oke tonto অমনি উঙ্গকা তাওয়াই সা রিফিন সরস্বতী দিন গঙ্গা হাম করবং ন চিনি সমাজ সেবা করবো max করে দে max তাবু কিনাই বলো কাইছে রে সুকুর লক্ষ্মী দে তো দিনগি হাকেনো পান্ডাও সাখাম বিথি বরাই রকবো বাগিরি জাখা
cek mana pithi itu lo naik jago itu lo naik jago abon phone naik destination saka nin toma ha ঠিক আছে Oke, sana. Macam itu. Ya golo hakeno kami amsani lokosongni khokti bosong koklam rok khana laikha बेलायखेन हामबाय तिनि सिनियो साम्पाबारी विलेज जे चिनि एडिसिनि हयते साबजुनाल थेकेसों तिनि ब्लेंकेट बागनानि बागै फाइमन बागै जे सुग्या नखुंगो साना नंनानि से कसं तंनाय रगनो जे बंगनो तिनि कम्बल कांसा केरनानि बागै बंगनो बेलायखेन हामबाय सारसंनो के जों प्राय न'रो साइमानो जे जों बेलराय तांगै जानाय हुक तुक आमथि खायजानाय जे खेत' गोरै जुमि गोरै जों दिन मजुरि मैखुनक जे अकरक तानै जानाय के जों जानो नोंनासे अनेक न कस्त' खे आजि अकं के जों दाबो अरो मासिं जराव जों ब्लेंकेट कायसे जोंनो सारसंबा माबाय बेलायखेना हामबाय मारो के जों अरो तिनि जे सुगियारो न जे सारसं तिनि सुबा फाइमानि आबो बेलायखेनो हामबाय मारो खाकसां मारो के जों अरो तिनि मानजाखा जे सिनरो जे साबजुनालनि सारसं जोंनो खायरो गैरो फाइका An para ke korong para wo sa kan bumung ka ke bidu kumar debrma ke je norok je khairo goina chungno bangma ba kaham no ma tongka kahama no mangka Ani bumung ke ko nitai korbong akai chung korbong para akai chung belai ke gorib ni bising te belai ke no chung hamja kha o ri ba man hoite ke akai tamang ke chung norok tabuk chono chuba chur kha chung belai ke no chung hamja soka bono chung Bai golok ki korbong ang korbong parani hingkai belai na hamja kha kendor ono ba hambai tai sar medam songno bo hingkai tini hajoro bo o kombolok man ba gaibo kozang ma thang bai phano taile phainai bla ba gainor ono belai hambai as halono Santaram SB School holong sigi kamio bo helkem te blanket bang mungni panda khalajaka titi edisi ni luaji bungbai bandao phaimanjak phainai narwai songno lamsogini harjakha Pandao koklam naraka additional CEO borong gonang osaronjong debroma 사도로 가이다 넘땅어 가이다고 후브로가 땀까이 마이시니까요 마이까이로 마이시니지요 분비야 성땀 그냥 나가이 와이 그냥 나가이 라버 그냥 나가이 해본 후방 그냥 나가이 제 마음이 밝게지니
सारा बोसोर जुदि इनकाम ngani जों होखायनो दंमा होखायनो 3 मास बिसि 3 मास बिसि साइनिया तारपरे बे जों खाय बलतानि बा बलो बलतानि साथे কোনো বাইগ্রে কিন্তু দরম ফসল থেকে এই যে কয় থেকে রাবার থেকে কেমন বল থেকে নম্বর আং নুরো সেজনা বুবাঙ্গো সেজনা কেজি রুসুক সাইদামান সেজনা কেজি পুলা তিন কয় মাকা গায় 300 টাকা কেজি ফালি মানো নরম সেজনা গো না হাইবো দङ তুদে नोंखै लरम मासा मासा 100 200 बुबां केदे सेजना बुबां सोमनाय बुजिका सेजना बुबां मले इनकाम दङना 1 कुइन्टेल केरे केजे बिसबाय 300 लिटार जों बुबाय दुनिया साबो बुङो नरम ताम रां अबसुनि साबजेक्ट दङ माननाय दङ जों बाकिले जों गमासुनि खानि कोन पान्डाव कगलामना रखा एक्स एग्जीक्यूटिव मेंबर बरम गोनां बिद्युत देबरमा সরকারি ছুটি দিমানি বড় কাছে কুকুর চাই থাকবো একে ছুটি কুকুর তো কে বরিয়া আউন বাগেন যে কাইনানি মুসুলে ইন্টারেস্ট বড় বড় আহাম ছুটি বুঝলি যায় কাইনা নাও তাই বাক্সা কোয়াই হেকে যে কোয়াই বয়স 20 বছর উঠা আপনি কোথায় সে সারা রেহে থাঙ্গো থাইও কিন্তু হাপুনি কোয়াই হেকা হাপুঙ্গ থাইও সমতলনি কোয়াইকে সমতল থাইও पान्डाव हाकेनो कामनि लुको संनो ब्लैंकेट रखबो बागि रिजाखा एडिसि प्रशासन बिखेका अबहायके अकसामानि समायको रिसुमकुरि रखनो अबहायके साहाय्य खालामनायनि बागै सोंनो सुबामानि बागै बेलायखिबेला हामाय मारिबो एडिसि सरकारनि तरफ থেকে सोंनो साहाय्य मारमानि सिने खाबो थांथका ए एलाकानि बररक बेल बिगत जे रिसुमकुरि तमारखिनि ओ रिरं मारमानि बागै बखाव बेलायखे थांथका गुरि बरा मासयको मासुंखा अपने कामता पान्डानि पाइथाको कगलामना रखा एडिसिनि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बरम गोनां बलिन देबरमा माधबबारि गोजामपारा अर कमलि फायदानि साइमांखा समस्या दैनि लामा अटल बिहारी वाजपेयी एक्स प्राइम मिनिस्टारनि सड़क योजना बाय लामा काहामखा किन्तु अर तैमा नंगिया दैनि बागै एडिसिनि तरफ থেকে अर 3টা সাবমার্জিবল টিউবওয়েল দিনাই आबुन फले एलाकानि बरबो साका तुई 3টা सग्रिखांखाय समाधान नाय आबो आं 15 दिननि मध्य अर कल काई दिनाय हंगाय अर जे हापुं हाताय क्लाय दङ अरमनो काहामखाय व्यवहार खायना बगै बरनो रेगानि थ्रुते सुपारि चारा रेगानि थ्रुते राबार दिनाय যারা ফরেস্ট পাট্টা गोनां बनबो दिनाय যারা फरेस्ट पाट्टा गरै बरनो साबजुनाल न प्लट टानै बरनो अरदि दिहिन साका कारण बर अमो सारा ताई बांचिना उपाय करी पाता बर तंग पाता ताऊ मैया अब बिन्दुजिया काजे बोलं जे तंगमानी आबुनो न तांखा गई पाता माने पाता मामा हाय न आरो बनो जों माने राबार रिनाय आर एडिसिन हইতে मिक्स फ्रुट रिनाय अरनि आर्थिक बुनियाद शक्त खाया नाङानो हर्टिकालचार सारा अर कुनुंगिया नो एग्रीकालचारल वैल्यू हियर ऑन दिस हिल टॉप देयर इज नो पेडीलैंड सो वी हैव टू स्ट्रेस ऑन हॉर्टिकल्चर. Through horticulture, we will develop this area. This area could have been developed long before, but earlier no such action was taken. Now ADC has come, we will help them with mixed fruit. So the different hortiplant is planted and they sustain their livelihood. This is our topmost priority point for the rehabilitation of Jumia Poribar. তাই जों बागान सागान खायगासिनो खूब गाहाम नंनाय आबो जों नायो